Okay, Manang. Throughout the years, we have made it to a point to create, innovate, and eat sumptuous dishes to our heart's content. Nga kung kisa, gakasobrahan na, di bala? Kagbalanon man sa lawas ko. Ako si Mark Navajas. People call me Bambok. For one reason. I love to eat. Subong, tistingan ta kung diin asta akon tiyan sa kinananay sa ninari-sari nga pagkaon sa syudad sang Bacolod. Mangita man ta sang isa ka tawo nga makatumba sa akon sa lamesa. Sa pagkaon kag sa ilim nun para matawag sila nga certified patay gutom.